একাধিক কর্মসূচি নিয়ে নদিয়া জেলায় এসেছেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী কপিল মরেশ্বর প্যাটেল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এদিনের সফরের প্রথম থেকেই চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নবদ্বীপ। এদিন সকালে নবদ্বীপ ব্লকের স্বরূপগঞ্জ ঘাটে মকর সংক্রান্তির পবিত্র স্নান উপলক্ষে নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে আরতি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এদিনের এই গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অপর্ণা নন্দী, বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য সিদ্ধার্থ শঙ্কর নস্কর, জেলার একাধিক নেতৃত্ব সহ জেপি 25 ব্লকের বিভিন্ন পদাধিকারী, নেতৃত্ব এবং অসংখ্য কর্মী সমর্থকগণ। গঙ্গা আরতির পর সংসদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি রাজ্যের আবাস যোজনা 100 দিনের কাজে তৃণমূলের তোলা কেন্দ্রের বঞ্চনা সকল অভিযোগ একেবারে নস্যাৎ করে বলেন, আবাস যোজনা কাকে ঘর দেবে, কাকে বাদ দেবে সবটাই রাজ্যের বিষয়, এখানে কেন্দ্রের কোনো ভূমিকা নেই। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব গোটা ভারতবর্ষে প্রতিটি রাজ্যকে একটা টার্গেট দেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গেও দেওয়া হয়েছিল 11 লক্ষ ঘরের। রাজ্য সরকারের তরফে অনলাইনে যা মোট অ্যাপ্লিকেশন করেছে তার মধ্যে বাদ দিয়ে 29 লক্ষ দাঁড়িয়েছে, আর কেন্দ্র রাজ্য সরকারকে 11 লক্ষ ঘর করার টার্গেট দিয়েছে। কাকে বাদ দেবে, কাকে ঘর দেবে সবটাই রাজ্য সরকারের বিষয়। তবে তিনি আরও বলেন, আমি গতদিন বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখলাম নীল সাদা দিয়ে রং করা বাড়ি, যেখানে ছোট করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা লেখা। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, ঘর নিয়ে এখানে মানুষের যে ক্ষোভ আছে তা আমি যথেষ্ট লক্ষ্য করেছি। এছাড়াও এদিন তিনি রাজ্যের 100 দিনের কাজের বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন, 2009 থেকে 2014 সালে পশ্চিমবঙ্গকে 13,000 কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। তারপর 2014 সালে বিজেপির সরকার হয়েছে, তারপর থেকেও এতদিন 54,000 কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গকে দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু এখানে কিছু অভিযোগ আসে এবং দেখা যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী খরচ করেনি রাজ্য, তাই কিছুটা সমস্যা হয়েছে। তবে 100 দিনের কাজের টাকা পায়নি এটা কেউ বলতে পারবে না। এরই সাথে তিনি কংগ্রেসের ভারত জোড়া যাত্রাকে কটাক্ষ করে বলেন, ভারত জোড়ার আগে কংগ্রেসকে জোর যাত্রা করা উচিত। তিনি বলেন, 1947 সালে ভারত ভেঙেছে কংগ্রেস, আর এখন সেই দোষ জোর করে বিজেপির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে এদিন এই এলাকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসার এলাকায় জুড়ে কড়া নজরদারি চালানো হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। विजिट में गया था और क्या घोटाला आवास योजना में आवास योजना में मैंने देखा कि वहाँ पे जो बोर्ड लगा है वो ब्लू शाही में लिखा है, ब्लू इंक में लिखा है, और छोटे से अक्षर में बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा है। आपने देखा है? आपके कैमरे के अंदर वो आया होगा। मुझे बताने की आवश्यकता क्या है? अगले लोकसभा चुनाव को लेके राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किया, क्या बोलेंगे? देखो भैया, भारत टूटा है क्या? वो उनके पार्टी से अलग हुए गुलाम नबी आजाद जी ने कहा था, भारत जोड़ो यात्रा करने से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करो। भारत टूटा नहीं है, भारत टूटा 1947 में, वो कांग्रेस के कारण ही टूटा है। अगर वो जोड़ने की बात राहुल गांधी करते वो बात समझ में आती थी, लेकिन ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को एलिगेशन लगाने का कि भारत तोड़ने की बात करते हैं। मोदी जी तो 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, भारत का सर ऊंचा करने की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं। भारत तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कभी कर नहीं सकती, क्योंकि हमारा एजेंडा है पहले देश, फिर पार्टी, फिर खुद। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी कभी देश तोड़ने की बात नहीं करेगा। अगर देश टूटा ही नहीं तो जोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो आप समझ सकते हो अभी किस लिए कर रहे हैं, राजनीति है। कैंसिल कर दे, अभी बचे हैं 39 लाख। 39 लाख से 11 लाख मकानों का अलोकेशन इनको दिया है। वो कौन सा नाम उसमें डालते हैं राज्य सरकार का काम है, कौन सा नाम हटाते हैं राज्य सरकार का काम है। हमारा काम उसमें कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे लोग बार बार कंप्लेंट करते हैं कि हमको आवास नहीं मिला। आवास नहीं मिलने के कारण लोगों में आक्रोश है, ये दिखाई देता है। इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, कैंसिल करने में नहीं है। ये बात मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। और 100 दिन के गारंटी का आपने जो कहा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005 में शायद ये शुरू हो गया मनरेगा। शुरू हुए 2009 से 2014 तक इसमें 13,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल को मिला था। उसके बाद 2014 में मोदी जी की सरकार आई, तब से लेके अब तक लगभग 8.5 साल हो गए। इस 8.5 सालों में 54,000 करोड़ रुपया
एनजी नरेगा में पश्चिम बंगाल को दिया। वो 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, ये कोई बोल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे कुछ कंप्लेंट प्राप्त हुई है, उसकी जानकारी करने के बाद ये पता चला फाइनेंस मंत्रालय की गाइडलाइन जो है उस हिसाब से खर्चा करना चाहिए, वो गाइडलाइन को तोड़ के राज्य सरकार ने